ዲሲፕሊን ከዌልዝ ጋር ኮኔክትድ የሆነው ዲሲፕሊን እና ሀብታም መሆን ምን ያገናኘዋል? ዲሲፕሊን የሌለው ሰው always going to struggle, like majority here in America worldwide. Discipline የሌለው ሰው is going to struggle all their life, struggle. Discipline ያለው ሰው ግን can accomplish anything. ምንም impossible ለhuman being impossible የሚባል ነገር የለም። ግን most people lack discipline. ራስን self control ከሌለ ራስን discipline ካላደረክ how can you achieve anything? You know, most people choose majority of their time doing spending time for nothing, or I guess እንደሚሉት killing time. You know, why would you want to kill time? It's not like reserve life የለህም like given to you. So discipline ካለህ ግን at this moment አሁን right now discipline ሆናለሁ ብለህ promise ካረክ ለራስና if you commit to it, you can change your life in 6 months, a year, maybe shorter. You know, ዋናው ዲሲፕሊን ነው ሰውን ወደ ኋላ የጎተተው። if you're not disciplined, ራስን ጠይቅ, are you disciplined enough? like ምን ታረጋለህ? ዲሲፕሊኑ ነህ? what are you doing ላይፍ ላይ ማለት ነው except ከዴሊ ስኬጁል ከሆነ ነገሮች ወይ ስራ መሄድ እንደዚህ ቢል መክፈል ትምህርት ቤት መሄድ ከዛ ግን what are you doing beside that to improve your life? ምን የምታረገው ነገር አለ እንቅስቃሴ ማለት ነው። that's the difference between successful people. በብር ብቻ አይደለም ሰክሰስ በጤናም you know በስፒሪቹዋልም ሌዚ ከሆንክና ዲሲፕሊን ካልሆንክ you gonna struggle most of your life ማለት ነው። ዳ ነው የምትሆነው፣ ጤና የተቃወሰ ነው የሚሆነው፣ ዲፕሬሽን ነው የምትሆነው የመሳሰሉት። and this is very uncomfortable ለብዙ ሰው because ሁሉም ሰው ዲናያል ፕሮሰስ ላይ ነው ያለው። they you know they deny. It's easy to deny things. ሰው ልጅ ሌዚ ነኝ ብሎ አያስብም። like everybody thinks ሁሉም የራሱ በቃ ኦብስታክሎች አሉ፣ ኤክስኪውዞች አሉ። እንዲህ ቢሆን ኖሮ እንዲያገኝ ነበር፣ እንዲህ ቢሆን nobody ፖዝ አድርጎ ኦኬ what am I really የሆነ ምን እያደረኩ ነው ያለሁት like ላይፌን ለማሻሻል nobody like ማንም የተሰጠው የለም unless wealthy family የወረስከው ካልሆነ እሱም you gonna blow it most of the time. የሀብታም ልጆች they blow it because there is no experience. other than that ግን ማንም ሰው is not given. like everybody has to grind and hustle አድርጎ ነው ወደ success የሚሄደው. That's the story for today, Sunday. Discipline. You know, discipline yourself to do whatever it is that your dream is. No dream like exactly. Nobody has a dream to grind and መልፋት. የሆነ dream አለ መቼስ somehow. So እዛ dream ላይ ያን dream ለማሳካት you have to work on it. You know, so discipline እዛ ላይ ነው የሚሰራው። ወይ ዲሲፕሊን ሁነህ ማታቆነ in your life, start with daily exercise every day. 6 AM ተነስቼ እንደዚህ ያደርጋለሁ you know every day 6 days 7 days ወይም ዳይቲንግ ቀይሬ አሞነ ኢት እንደዚህ once a day ብቻ ነው የምበላው for the next 90 days. small ትመስላለች ግን when you accomplish that there you going to be confidence ትሆናለህ ማለት ነው ለሚቀጥለው ቻሌንጅ። ይሄን ያህል በቀን የሆነ ይሄን ነገር አጠናለሁ so I can get this. It's very important as a young man. Discipline በጣም ከባድ ነገር ነው. You have to learn to discipline yourself. ዝም ብሎ ማይንድህም ይመራሃን በዚህም በዛም ሶሻል ሚዲያ 24 ሰዓት የምታይ ከሆነ you're going to have a very disastrous የሆነ life, miserable የሆነ you're not going to enjoy anything. People will have things, luxury car, homes. You will have your phone and social media. Don't do that to yourself, man. Come to FM studio. We do real estate. በዜሮ እንዴት አደርገህ you know energized ሆነ ላይፍ እንደምትቀየር እናሳያለን። ምንም ነገር አያስፈልግም except your time. ያማ